وزن 2106 سالش 88 بالونو در حالت خوب این داخلی سالن ماشین коробкаш механик CD player دارد пробегаш 52000 کیلومتر این حالت سالن این حالت سالن قفای ماشین این بگاژش موتور 011 سوزشواری بنزین راسخودش 7 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگرده این خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین نرخ ماشین 25000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 785 0019 ماشین نوبتی ما کوراندو سالش 2000 این حالت بالون ماشین داخلی سالن دو الکتریک پاکت این سنتر زمان коробкаш مکانیک اینجا ماینتفونش هست پرابگش 126000 کیلومتر هم گشتگی که ایستادگی ماشین 10 سال ایستادگی من حالت سالن ماشین من حالت سالن قفای ماشین موتور موسو سوزشواری دیزل راسخودش 7 لیتر نه راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگرده این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 40000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 818 39 57 یادآور میشیم با همین صاحب ماشینانه با سیستم نوشتلک ماشین 2008 سالش 2008 رنگش سفید خواهشمندان میتونه همین نامر به زنگ زده هم ماشین هم خریداری کنن کرایسلر سالش 2006 بالونو در حالت خوب داخلی سالن 4 الکتریک پاکت سنتر زماک پرابگش 220000 کیلومتر این CD player коробкаш автомат تیترونیک این مولتیرول همه نواتایی این زمانه این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین حالتش خوب نرخ ماشین 80000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 707 55 18 یادآور میشیم موتورش 27 سوزشواریش بنزین شورله سپارک سالش 2012 من این 4 بالون در حالت خوب این 4 الکتریک پاکت این داخلی سالن
CD player коробкаш автомат кондиционер печкош кор мекунад пробегаш 91000 километр мекунад ин ҳолати салон ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.2 сӯзишвори бензин расходаш чӣ қадар 6 литр 100 км. расходаш 6 литр 100 км бе Дуни шаҳр буда дохили шаҳр бе раи росме 5 литр буда ин ёдовар меши мошин бо бартера мешудад опелми мерсми телефон када бо маслиҳат мекунтон нархи мошин 55000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 785 00 85 мошин навбати мо Kia K5 солаш 2011 ин 4 балон дар ҳолати хуб дохили салон 4 электропакет сентр замок монитор CD player коробкаш автомат титроник пробегаш хай маълум немефаҳмем пробегаше ин ҳолати салони мошин мултирол ҳама наворотаи ин замона ин сиденияш кожини мебошад ин ҳолати салони қафои мошин бисёр ҳолаташ хуб мошин вагон намебошад пробегаш 120000 километр мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 110000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 36 89 89 Toyota RAV4 солаш 2010 балоно дар ҳолати хуб ин сиёҳшишаш то кеяко ин сиёҳшиша дутта ақиба дутта дарои ақиб 1 соли набуда мен ин 4 электропакет сентр замок 4VD автомат CD player пробег нишон айтядме пробега 129000 километр мотор 35 сӯзишвори бензин расходаш 12-13 ва 100 километр мегардад чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 110000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 885 24 24 мошин навбати мо ховер солаш 2007 4 балон дар ҳолати хуб дохили салон 4 электропакет сентр замок ин монитор CD player коробкаш механик ин пробегиша мефаҳмем пробегаш 21000 километр
این задний камеравош ҳаст. мотор 2.2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расходаш чанде? 90 километр 10 литр. расходаш 10 та газ киди 90 та мегашта. ин чи хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 706 55 55.